बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन और अज़ीज़ तुलबा, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीडियो में हम कुरान मजीद के अल्फाज समझने और इनकी प्रैक्टिस करने की मश्क नंबर 40 यानी एक्सरसाइज नंबर 40 लेकर फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस मश्क में हम दो लफ्ज़ माँ और इल्ला के मानी और इसकी वजाहत पेश करना चाहते हैं जो कुरान मजीद की अक्सर आयतों में इस्तेमाल हुए हैं। लफ्ज़ माँ नहीं के मानी देता है और इल्ला मगर के, और ये दोनों लफ्ज़ एक ही आयत में मिलकर आते हैं जिससे नफी और इस्बात दोनों वाज़ेह हो जाते हैं। मसलन वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक रसूल हैं। इस मिसाल को ज़हन में रखते हुए आइए अब कुरान मजीद की हम मजीद उन आयत का मुताला करते हैं जिनमें इन दोनों लफ्ज़ों का इस तरह एकजा इस्तेमाल हुआ है। Dear viewers and students, this is our exercise number 40 for understanding the meaning of the Holy Quran series videos. Here in this exercise, you will learn the meaning of a new word ma and illa which come together in the ayat of the Holy Quran. Ma and illa, they come together, and ma means not and illa means except. Let's now study a few examples of the Holy Quran in which ma and illa come together and give the above mentioned sense. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. وَمَا यानी और नहीं, मुहम्मदुन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्ला मगर या तो, रसूल एक रसूल, यानी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक रसूल हैं. And English translation for this ayat is, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is not except a messenger. एक दूसरी आयत पर गौर करते हैं, وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. व यानी और, माँ के माने नहीं, युज़िल्लु गुमराह करता, बिही इससे, भी इसके माने में हम इससे पहले एक्सरसाइजेस में वाज़ेह कर चुके हैं बी का इस्तेमाल. इल्ला मगर, अल-फासिकीन नाफरमान, यानी और इससे नाफरमानों के सिवा किसी को गुमराह नहीं करता. And English translation here is, and he does not let go astray but by it except the defiantly disobedient. एक और आयत बतौर मिसाल आपकी खिदमत में पेश है जिसमें माँ और इल्ला दोनों इस्तेमाल हुए हैं. वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब. व यानी और, माँ यानी नहीं, यज़्ज़क्करु समझते, इल्ला मगर, उलुल अलबाब अक्ल वाले, यानी और नहीं समझते मगर अक्ल वाले. The English translation here is, and not will take heed except men of understanding. एक और आयत आपकी खिदमत में पेश है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर. व यानी और, माँ यानी नहीं, अल हयात जिंदगी, दुनिया दुनिया, इल्ला सिवाय, मता यानी सौदा, अल गुरूर धोखा, यानी और दुनिया की जिंदगी कुछ नहीं एक धोखे के सिवाय. English translation is, and the life of this world is nothing but enjoyment of delusion. एक और आयत आपकी खिदमत में पेश है जिसमें वमा और इल्ला दोनों इस्तेमाल हुए हैं. अवमल हयातुद दुनिया इल्ला लइबुन व लहव. व यानी और, माँ यानी नहीं, अल हयात जिंदगी, दुनिया दुनिया, इल्ला मगर या सिर्फ, लइबुन खेल, व लहवन
جی کا بہلاوا، یعنی اور دنیا کی زندگی صرف کھیل اور جی کا بہلاوا ہے. The English translation for this ayat is, and the life of this world is nothing but a play and an amusement. ایک اور آیت آپ کی خدمت میں پیش ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، و یعنی اور، ما یعنی نہیں، تسقط گرتا، من کوئی، من کے بارے میں اس سے پہلے وضاحت پیش کر دی گئی ہے، ورقتن کوئی پتا، الا مگر، یعلمها وہ اس کو جانتا ہے، یعنی اور نہیں گرتا کوئی پتا مگر وہ اس کو جانتا ہے. And English translation here is, and not a leaf falls but he knows it. ایک اور آیت آپ کی خدمت میں پیش ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، و یعنی اور، ما یعنی نہیں، أُمِرُوا انہیں حکم دیا گیا، إِلَّا یعنی مگر، لِيَعْبُدُوا یہ کہ وہ عبادت کریں، لی کے معنی اس سے پہلے بتلائے جا چکے ہیں، اسی لیے اس پر ایک ریڈ ڈاٹ ہے، الہن معبود، واحدن ایک یا واحد، الہن واحدن معبود واحد، یعنی اور انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ وہ معبود واحد کی عبادت کریں. And English translation here is, and they were not commanded except to worship the one God. ایک اور آیت بطور مثال پیش کی جاتی ہے جس میں ما اور اللہ کا استعمال ہے، وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، وَمَا اور نہ، آمن ایمان لائے، معہو اس پر، اللہ یعنی مگر، قلیل تھوڑے، یعنی اور اس پر ایمان نہ لائے تھے مگر تھوڑے. And the English translation is, but only a few believed with him. ایک اور آیت آپ کی خدمت میں پیش ہے، وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ، و یعنی اور، ما کے معنی ہے نہیں، انسانیہ بھلایا مجھے، الا مگر، الشیطان شیطان، یعنی اور مجھے نہیں بھلایا مگر شیطان نے. And English translation here is, and none made me forget it except the shaitan. ایک اور آیت آپ کی خدمت میں بطور مثال پیش ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، و یعنی اور، ما کے معنی ہے نہیں، ارسلناک بھیجا ہم نے آپ کو، الا یعنی مگر، مبشرن خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا، یعنی اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. The English translation for this ayat is, and we have not sent you except as a bearer of glad tidings and a warner. حاضرین، ہماری ایکسرسائز نمبر 40 یہیں پر ختم ہوتی ہے، اور جو کچھ قرآنک انڈرسٹینڈنگ ویڈیوز کی سیریز آپ کی خدمت میں پیش گئی ہیں ان کی یہ آخری ایکسرسائز تھی. ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ادنا کوشش اور کاوش جو قرآن مجید کے الفاظ و معنی سمجھنے میں آسانی کے لیے کی گئی ہے اس سے آپ ضرور مستفید ہو سکیں گے. ہماری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ ان ایکسرسائزز کو رمضان شریف کے مہینے میں خصوصاً کلام پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ضرور کرتے رہیں.
تاکہ الفاظ کے معنی ذہن نشین ہو سکیں۔ آخر میں ہم اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں کہ اگر ہماری تلاوت یا اردو ترجمے یا انگریزی ترجمے یا وضاحت میں کوئی غلطی یا لغزش ہو تو اللہ تعالی ہماری ان لغزشوں کو معاف فرمائے۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ ان ویڈیوز سے قارئین اور طلباء کو فیض حاصل کرنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین واللہ اعلم بالصواب وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Dear viewers and students, this completes our exercise number 40 for the understanding of Holy Quran video series. We hope that our understanding of the Holy Quran, meaning of the Holy Quran series videos will help you to get the advantage of learning simple words and their meanings stepwise. We request all brothers and sisters to read and practice these exercises frequently, especially in the holy month of Ramadan, to get the blessings of the Allah subhanahu wa ta'ala for recitation as well as understanding the meaning of the Holy Quran. Finally, we pray that may Allah subhanahu wa ta'ala forgive if there are any errors in the recitation or Urdu or English translation that we presented in these videos. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq and hidayah to get the benefit from this video series. Ameen ya Rabbal Alameen. Wa ma alayna illa al-balagh al-mubin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.